New user get 8% off the pills. Find stylish stays that don't break the bank on trim.com. Grabe po yun. This sucks. So they don't know the analysis on the strip. Okay, sir. Yeah, sir, Renabe. Congratulations, Ma'am Maria. Yes, sir. Thank you. Thank you very much, Sir Bernabe. Sir Dennis. Congrats, Ma'am Gary. Sir. Yes, sir. Sir Dennis. Ma'am Gary. Sir. Please work with your bank, sir. Comment suggestions and recommendations of the panel members. Be included. Congratulations. Sir, thank you so much. It's also pass for me. Congratulations, Sir Advisor as well. Thank you very much for the numbers. God bless everyone. Thank you, Sir No. Congrats, Ma'am Gertie. Sir Dennis. Sir Bernabe. Congrats po di Ma'am Torelias, Ma'am. Congrats sa inyo duha. Thank you, sir. Salamat. Welcome, ma'am. Yes, permission to leave. Okay, so let's proceed, no? Okay. So after rationale of the study, so we're going to proceed to your what we call theoretical background. No, ang theoretical background mo na siya after sa rationale of the study. So if mauni ang last paragraph sa inyong rationale, mo follow dayon ang theoretical background. Madunggan ako? Hello? Yes, sir. Yes. Okay. Ay sa mag-charge ako kay kuan ka na wala na ko'y battery. Ayun lang. Sige. Okay, so ano siya no? Again, after rationale of the study mo follow dayon ang theoretical background. Okay, so unsa may naa sa theoretical background? So what will be the discussion? So leave blank na sa ninyo, proceed ta sa theoretical conceptual framework. Okay? So i-picture ninyo ni kaning aside, kaning theoretical conceptual framework. Sure niyo.
I-picture ninyo. Or screenshot ninyo ang inyong cellphone. Okay, I'll give you 1 minute, no, to take a screenshot. Okay. Sige. So, next is, again, unsay naa sa discussion sa theoretical background. So, ang discussion sa theoretical background, mag-base na siya diri sa gitawag na to theoretical conceptual. So, unsa may naa sa theoretical conceptual framework. So, naa tay gitawag og left box. So, si left box, ato na siyang kuluran o kuan ha, para ma-emphasize og mayo. Kanilang, okay? Color yellow, color yellow. So, sa left box, mo ni siya gitawag og mga theories. No, theories anchored to your study. Diba naman may study. So, mangita mo mga theories nga mo anchor sa inyong study, ma-relate sa inyong study. So, i-search na ninyo sa Google Scholar na ay daghano, i-search nyo sa Google na ay gawas. At least 3 lang. Okay? Duha sa inyong first variable, sa inyong second variable. Diba na may problem number 2. Duha ka theories ma-relate ana. Problem 3, usa ka theory. Okay? Ang kaning nga box, right box, mo na siya gitawag na tuog legal basis. Okay, so legal basis related sa inyong study. Okay? Dapat ang legal basis, if under sa CHED mo mag-conduct, so dapat memorandum or Republic Act. No, dili mo pwede mo gamit og DepEd order. Ano naman? Kay sa higher education man mo mag-conduct, dili man sa DepEd. Okay? If DepEd mo at mugawas mo sa CTU, like sa public school, no, mga elementary school, secondary mo mag-conduct, ang inyong legal basis dapat angkod siya sa DepEd order. Dili mo gamit og CHED memorandum. Okay? Next, ang kaning middle box, mo na siya gitawag na natuog inyong study. Okay? So inyong study, di ba, kabantay mo to sa inyong problem. Kani ba? Sa problem ninyo. Kani, kabantay mo na yung will assess the implementation of blah, blah, blah. No. So mo ni butang do. Assessing the implementation of collaborative governance strategies in disaster response in Cebu province. No, so mo na yung ibutang. Kung unsa to pagbutang ninyo, state ninyo, mao ra gyapon. Mao to yung ibutang sa middle box. Okay? Ang dire is your output. Diba? Unsa to yung output ninyo gibutang, di ba? Na may kinalasan like action plan, strategic plan. Mao to yung ibutang ninyo dire. Okay? So mo na again, left box kay theories, right box kay legal basis, pwede ra usap, mas maayong duha. Middle box, your problem, then your output, lower box. Okay? For the discussion of theoretical background, magsugod na siya sa pag-discuss sa theories. Okay, i-introduce ninyo ang theories. So, ano mo, this research will be anchored on the following theories. No, theory number 1, theory number 2, theory number 3, and the legal basis. So, sa kanina part, wala niya na-discuss ang legal basis. So, dapat inyo nang i-introduce po. Okay? So, again, mo, ano mo, this research will be anchored on the following theories. So, unsa tong theory number 1 ngayon yung gi-anchored, theory number 2, theory number 3, and the legal basis of unsa tong legal basis. Okay? After ana, inyo
i-discuss unsa na ang theory number 1. Okay? I-discuss ninyo unsa na ang theory number 1. Ikaw human og discuss adto na pud mo sa theory number 2. No human theory number 3. Okay? Ikaw human discuss na adto na pud mo sa legal basis 1. If duha inyong legal basis, adto na pud mo sa legal basis 2. Okay, mao na ang flow sa discussion diri sa theoretical background. Okay? So again, inyong i-introduce unsa ning mga theories, i-introduce ninyo unsa ni ang legal basis. Klasiko. After na lang 6:20. Sige. Yeah, after aning legal basis, no, after ninyo introduce, balik mo sa theory inyong i-discuss unsa ni ang theory number 1, unsa ning theory number 2. So again, 3 theories ha. Unsa ni ang theory number 2, theory number 3. Okay? Ang legal basis i-discuss ninyo. After ninyo ba discuss sa tagsa, balik mo sa theory number 1, inyong i-relate unsa connection sa inyong study. Okay? Again, balik mo sa theory number 1, i-connect ninyo unsa connection sa inyong study. Human na ninyong relate, adto na pud mo sa theory number 2, inyong i-discuss connection sa inyong study. Ikaw human, theory number 3 na pud mo, unsay connection sa inyong study. Okay, ikaw human sa theory, ani mo sa legal basis, unsay connection sa inyong study. Then last paragraph before statement of the problem, dapat naamoy usa ka concluding paragraph no unsa ka importante ang mga theories o legal basis sa inyong study. So wala na siya citation ang last paragraph. Okay? So in other words, the rest of the paragraphs naa na siya yung mga citation. Okay? Naagya po siya citation. Okay? Nasabtan ra? Mo na ang flow sa discussion niya. Naapod na yung format. So kabantay mo, last paragraph ni sa rational no. Mo-follow dayon ang background kani. Then naatay after first page discussion sa theoretical background mo follow dayon ang framework. Regardless kung nahuman o discuss or wala, mo follow dayon ang framework. Sir, asa man namo i-continue tong discussion, sir? So after na sa framework dire. So nana dire unsa nang theory number 2, unsa nang theory number 3, unsa nang legal basis, unsa connection sa legal theory number 1 sa inyong study, theory number 2 sa inyong study, theory number 3 sa inyong study, nya legal basis sa inyong study. Kuman last paragraph dayon, concluding paragraph before mag-problem. Okay? Sir, what if, sir? Theoretical background. No, like mauni ang last, sample na, ako lang butangan na. What if, sir, mauni ang last paragraph sa rational of the study. Nya, gamay ra kayo ang among nabutang, sir. Kanino? Ana lang, butatog ana lang. Maura ni ang nabutang ninyo sa theoretical background. Sir, necessary ba nga ang next page kay framework? Yes. Regardless kung nahuman yung discuss wala, follow dayon ang framework of the study. Asa man to ibutang ang continuation na ng discussion so after na sa framework diri na. Okay? Until ano mahuman. So pila ka bookmark, pila ka pages ang discussion sa theoretical background. So at least na ay mga 6 to 7 no pages. Walay labot ang framework. Nya during kung ano kanang discussion na to sa rational of the study, no, ang sa rational of the study, di mo pwede og 2019 below. Anhi sa theoretical background, pwede siya mo magamit og 1970s, 1960s, 80s, no, 2000, ngano man mga theories karaan man. Okay, naagya po yung mga citation every paragraph. Okay? Naagya po yung citation every paragraph. Na something na. Kuha na. Question, clarification. Question, yes, kasi Sir, sa concluding paragraph, sir, baka nabay ka ng word limit, sir, or wala ka. wala ka. Wala na.
As long as makuan na ninyo, ma-establish ninyo unsay importance anang theories o legal basis sa inyong study. Okay? Question, clarification. Yes, Hershey. Clarify lang ko, sir, ba, ni akong na-note, sir, for first paragraph, theoretical background, right after sa theoretical background framework, and then next kay theory 1, discussion, then theory 2, discussion, then theory 3, discussion, and then legal basis discussion. Then next kay theory number 1, connected sa study. Then theory number 2, connected sa study. Theory number 3, connected sa study. Then legal basis, connected sa study. And then Sakto next siya, kay pero magdepende siya sir, sakto, sir. kanang Hershey, no? Kay, kanino, kay kita mo. Di ba, kanino? Sa theoretical background, magdepende siya if asa mo-stop ang last paragraph sa rational. Kay possible, no, what if diri ang last part sa rational of the study? Okay, diri ang last paragraph sa rational. In other words, makadiscuss pa ka diri o usa ka theory, di ba? Usa ka theory. So in other words, ang usa ka theory kay madiscuss mo diri niya ikaduha ari na diri sa after framework. So if lang nga ang last paragraph sa rational kay na sakto jud kayo dito sa last page pinakaubos. So sa next page mag-start kasi mong theoretical background. Diba? So depende sa discussion, basta first page no after first page discussion sa theoretical background regardless kung wala nimo nahuman or wala yan ang framework. Bisan pag kanira ang na-discuss nimo, no kari ang na-discuss nimo, nya puno na no, sample lang ha, puno na dira ang babaw. Nya mao na ang imong kuan last kay puno na ang babaw. Nya mao ni ang theoretical background. Ano no, this theory is for ano no. What if maura na imong na-discuss puno na ang babaw sa rational. So follow gyapon ang framework. So magdepende ang discussion ninyo sa first page kung asa ni stop ang framework. Pero ang kato imong gisulti kaniha mao jud to ang kuan order. Hershey. Okay, Nakuha sir. ra? Yes, sir. Okay, sige. Sige, unsa pa ilaing question? Hey, wala na question. Yes, Princess. Kano sa amin magpa-consult ni Ha? Juan. Kano sa mo magpa? Or deadline sa Next week dapat kuan consultation ta next week. So dapat mahuman na siya kay maybe lasa inyong klase. May 30, sir. O dapat 2 weeks before May 30 kay maka-proposal na mo. No, para ma-upload na pa yung grado. So next week dapat mahuman na ang theoretical background. No, anyway, manaman sa ninyong rational, dali naman to ang ubang parts. So human na ninyo yung theoretical background next week. No, mag-consultation tayo, magpa-check mo next week. No, if mana ang inyong presentation, so adwa lang ako na para pwede mag-check. Then after next week mag-discuss ko sa ubang parts, no, online nya dapat second week no mga 20 basta mga 20 plus kay mag-schedule na ta sa advance man ta mag-schedule kay ang availability po sa mga panel members. So muna ang atong direction. So dapat take man na ang inyong theoretical background. Okay? Sige, question, clarification.
Wala tayo pagkudana? Okay na ba?